ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ମୋ ସହିତ ବାହାର କରନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ ତାହାର 30 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ। ଆକାଶରେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀର ଗତି, ପ୍ରସ୍ତରରେ ସର୍ପର ଗତି, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜର ଗତି, ଯୁବତୀଠାରେ ପୁରୁଷର ଗତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆକାଶରେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀର ଗତି, ପ୍ରସ୍ତରରେ ସର୍ପର ଗତି, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜର ଗତି, ଯୁବତୀ ଠାରେ ପୁରୁଷର ଗତି। 20 ପଦ। ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗତି, ସେ ଖାଇ ମୁହଁ ପୋଛି ଦିଏ ଓ କହେ, ଆମ୍ଭେ କିଛି ଅଧର୍ମ କରିନାହୁଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗତି, ସେ ଖାଇ ମୁହଁ ପୋଛି ଦିଏ ଓ କହେ, ଆମ୍ଭେ କିଛି ଅଧର୍ମ କରିନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏଠାରେ 4 ପ୍ରକାରର ଗତି କଥା ଲେଖାଯାଏ। 4 ପ୍ରକାରର ଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଏ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ। ଏହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଏକ ବିଷୟ। 4 ପ୍ରକାରର ଗତି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଗଲା ୱେ, ମାର୍ଗ। ହିନ୍ଦୀରେ କୁହାଗଲା ମାର୍ଗ, ମାର୍ଗ। ତ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମାର୍ଗ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରର ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ମାର୍ଗ, ଯୁବା ପିଲାମାନେ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନର ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ମହାମାରୀକୁ ଦେଖୁଅଛୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନର ପୂର୍ବେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମହାମାରୀ ହେବାର କଥା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। 21 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ପଦ ପଢ ଲୁକ। ନିନ୍ଦକକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବୋଧ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଏ, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଏ। ଲୁକ 21:11 ପଢିଲେ। ଆଉ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ଓ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମହାମାରୀ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ମହା ମହା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମହାମାରୀ ହେବ। ଆଗମନର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗମନର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଅଛୁ, 2 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେହି କେହି ତ ତାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଔଷଧ ପତ୍ର ଚିକିତ୍ସା କରି କରି। ତେବେ ମହାମାରୀ ଲକ୍ଷଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଂକେତ କରୁଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ଅତି ନିକଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ବେଳକୁ ମହାମାରୀ ତ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ହେବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ଏସବୁ ତ ବାହାରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ବି କିଛି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ କଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ? 2 ଗୋଟି ଦୃଷ୍ଟି, ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଆଲୋକ।
पतन एवं जागरण जोएल 2 अध्याय तार 2 पद लिखि पढ़। ତାହା ତିମିର ଓ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦିନ, ତାହା ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦିନ, ପର୍ବତ ଗଣର ଉପରେ ଅରୁଣ ତୁଲ୍ୟ ତାହା ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ମହତୀ ଓ ବଳବତୀ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତତୁଲ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କେବେ ହୋଇନାହିଁ, କିଅବା ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଅନେକ ଅନେକ ପୁରୁଷର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ଏକ ଅନ୍ଧକାରର ଦିନ किंतु अरुण तुल्य व्याप्त होने आलोक आगमन पूर्वे अंधकार आलोक मंडली सूर्यर आलोक को केही रोकी पारंती नहीं। आगमन पूर्वे मंडली भितर से प्रकार रिवाइवल आसीबो केही रोकी पारिबो, केही से रिवाइवल को बंद करि पारिबे। किंतु आउ एक पार्श्वरे अंधकार अंधकार अर्थात शैतानर कर्म पाप तामाने मंडली भितर गोटे बहुत बड़ वृद्धि पाइब पतन अधर्म मध्य रिवाइवल मध्य गोटे पार्श्वरे वृद्धि पाइब। एबे बाहरे आमाने देखुछु महामारी दुर्भिक्ष युद्ध इत्यादि इत्यादि लक्षण आगमन लक्षण, किंतु मंडली भितरे मध्य लक्षण देखा जाए। माने रखिबे शेष काल रे मंडली भितरे बहुत करप्शन बढ़ बहुत बढ़ अधर्म वृद्धि पाई लोके बहुत दाम्भिक हेबे, बहुत अन्यायी हेबे, बहुत अत्याचारी हेबे, बहुत कपटी हेबे। कपटी माने आपनक दृष्टि रे से माने आत्मिक देखा जाउथिबे किंतु से माने आत्मिक न। 3 अध्याय पढ़ंतो 2 तिमोथी तार 1:6। किंतु एथा जानी जे शेष काल रे भीषण समय उपस्थित हेब, कारण लोक माने आत्मप्रिय, धनलोभी, आत्मगर्वी, अहंकारी, निंदक, पितामातांकर अबाध्य, अकृतज्ञ, अपवित्र, स्नेहशून्य, अमिलन प्रिय, अपवादक, अजितेन्द्रिय, प्रचंड, उत्तम विषयर घृणाकारी, विश्वासघातक, दुस्साहसी, दाम्भिक हेबे ओ ईश्वर प्रिय न होई बरं विलास प्रिय हेबे। सेमाने भक्तिर भेक धरंती किंतु सेथिर शक्ति को अस्वीकार करंती। एपरि लोकमानक ठारू अंतर हुआ, कारण एमानंक मध्यरे एपरि लोक अछंती जेउ माने घरे घरे पसी पापरे भाराक्रांत ओ विभिन्न कु अभिलाषरे चालित निर्बोध स्त्री मानंकु आपणार वशवर्ती करंती। एठारे जेते कथा कोहा गला मंडली भितरे घटिबा को जाउथिबा कथा कोहा जाय। लोके आत्मप्रिय हेबे, निजको बेसी प्रेम करिवे। आपण माने जानते ना जो सेल्फी उठेबार निशा निजर फोटो देखिबा को भारी भल लागे। सेल्फ लवर्स आत्मप्रिय फोटो उठेबा कोन मना कि सबु बेले सबु जगह रे निजको देखि उठिबे। केते लोक सेल्फी उठेबा को जाई ट्रेन रे पड़ी मर जाई छै। गोटे पुओटा सेल्फी फोटो नेबा को गला जलप्रपात रे निजे निपात होगी बुड़ी गला। थैंक गॉड ताको धरिकी बाहर कले पहरी वाले बहुत मृत्यु हो। सेल्फ लवर्स आत्मप्रिय, धन लोभी,
आत्मगर्वी अहंकारी निंदक पितामातांकर अबाध्य ये सब बाहर लोक मान कथा पाउल कहना मंडली भीतर अकृतज्ञ अपवित्र स्नेह शून्य अमिलन प्रिय अपवादक अजितेन्द्रिय प्रचंड उत्तम विश्वर गुणाकारी विश्वासघातक दुस्साहसी दाम्भिक ईश्वर प्रिय न हो विलास प्रिय भक्तिर भेक धरिवे शक्ति को स्वीकार करी घरे घरे पशि भाराक्रांत अभिलाष चालित स्त्री मान आपणार वशीभूत करी अभिलाष प्रिय ईश्वर लोक माने शेष काल भीषण गोटे समय माने किए आत्मिक किए सांसारिक चिन्हा जाई पारिबो जना पड़िबो लोक भक्ति रे देखा जाउथिबे किंतु पापी प्रभु जीशु कहले नहंक समय जेपरि होइथिला लोटंक समय जेपरि होइथिला मनुष्य पुत्रंक समय से परि बहुत गभीर चिंता कला पर मु विषय को जानिली नहंक समय रे गोटे परिवार को छाड़ी देले समस्त प्राय व्यभिचार रे आसक्त थी लोटंक समय गोटे परिवार को छाड़ी देले प्राय प्राय समस्त लोक अभिलाष रे काम कथारे चालित माने आपण माने जानिबा को पड़िबो 1% लोक भलो देखा जिवे शेष काल रे 99% लोक अभिलाष रे जीवन बिताउथिबे माने गोटे रेशियो जदि बाहर करबा एंटायर पृथ्वी रे जणे फैमिली गोटे फैमिली मात्र धार्मिक बाकी समस्त भ्रष्ट कामुकता अभिलाष मंद चिंता विपथ गमन मद्यपान बहुविवाह ये सब लॉकडाउन समय विषय गोटे परिवार नहंग समय गोटे परिवार माने 99% लोक अभिलाष रे चालित हेउथिबे युवा माने आगमन सन्निकट हेउथिबा क्रिश्चियन युवा मानक भितरे मध्य 99% युवा युवती मान अभिलाष रे चालित हेउथिबे हां गिरजा प्रार्थना करूथिबे बाइबल ध्यान पाठ बाइबल पढ़िबा उपासना करिबा मीटिंग रे पार्टिसिपेट करिबा सब चले ता सहित साइमल्टेनियसली अभिलाष रे मध्य चालित बहुत विपद एणु आज जहाँ आपण मान पाठ कराइली आकाश रे उत्कर्ष पक्षीर गति किए रोकी पारिबो आकाश रे उत्कर्ष पक्षी उड़ुची किए ताकू रोकिबो के ही रोकी पारिबे प्रस्तर रे सर्पर गति बहुत तेज हो जाए समुद्र मध्य रे जहाजर गति किए रोकिबो रास्ता रे सिना ट्रैफिक पुलिस हेले रोकी देबे सड़क रे हेले सिना बम्स थिबो हम्स थिबो बा पुलिस माने रोकिबे बा स्पीड बेसी हेले की रोकिबे समुद्र रे किए रोकिबो युवती ठारे पुरुषर गोटे युवती पछरे पुरुषर गति एहा को रोकिबा बड़ कष्ट माने गोटे युवतीर पछरे पुरुषर गति बोली कहले गोटे युवती पाई गोटे पुरुषर पागलपन गोटे गोटे पुओ पाई गोटे झियर गोटे झियो पाई गोटे पुओर से जो मार्गटा देखो गति बोली कहले इंग्लिश रे वे लेखा ता माने पुओ झियर मार्ग यार अर्थ होची द वे ऑफ रोमांटिक अफेयर्स
यह हमें कोई पारे माने गोटे गोटे युवती पछरे गोटे पुरुषर गति मार्ग प्रभु नाम गौरव तापर सही प्रकार गोटे टोकी पछरे गोटे टोका जिते बेले पागल हो जाए बाया बाया हो जाए तार कथा शुणे केते बुझाइले भी शुणे बाइबल रे गोटे घटना मते कुह तो जम्मा शुणिला नहीं गोटे पुओ याकूब परमेश्वर कहार परमेश्वर बोली ख्यात अटंती अब्राहमकर इसहाककर याकूब जो याकूब गोटे युवती पाई बोले 14 वर्ष बाया बाया बुली एबे आमर भेंडिया माने भाबिबे ताहेले मु मध्य 14 वर्ष गोटे झियो पछरे बाया बाया हेले मध्य परमेश्वर मोर परमेश्वर आम लोक माने बाइबल को बेसी पूछंती जे मिस इंटरप्रेट करिवारे एक्सपर्ट जड़े कहला आज्ञा सोलोमन जदि एते ज्ञानी तो 1000 रखिला गोटे 10टा रखिले कोन क्षति की आज्ञा होई 1000 कहीं 2000 रखु ये मना कला मु तो बेले बेले कुहे मनीष 206 टी हाड़ रे तैयारी गोटे पंजरा रे गोटे स्त्री तो 206 टा हाड़ तार गला पर से तो बोनलेस हो जाइथिले ठीक मजा करता कोई एमाने बर्बाद हो गले एमानकर ना तो आपण माने कहले किंतु याकूबंकर झियर पछरे गोटे पुरुष पड़िथिला सिक्किम हमर नामक देशाधिपतिर पुओ सिक्किम ताको केते चेष्टा करले मध्य केते बुझाइले मध्य से सुनला नै अमन पड़िला तामर पछरे याकूब पड़िला राहेल पछरे सामसन पड़िला दलीला पछरे एमान को कहीं बुझाई पारे एणु करी जुवा पुओ झियो माने जदि के प्रेम फांदरे पड़िचो आउ ताहा को लीगलाइज करूचो कि वी आर जस्ट फ्रेंड वी आर जस्ट फ्रेंड मु कहिबी तुमरो हेई गला दी एंड किछि फ्रेंड नाही तुमरो स्पिरिचुअल लाइफ तुमरो सब लाइफ रो दी एंड हेबा को जाउछ तापर समाज रे तुमरो बाजिबो बैंड तापर कैरेक्टर रे बाजिबो बैंड बहुत सावधान हेबे बेले बेले वी आर जस्ट फ्रेंड बोली 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 सब सब किछि एंड हे जाइछि समाज एनो जुबा माने ट्राई टू अंडरस्टैंड the infirmities of your life तुम लाइफ रो इनफॉर्मिटीज को पूछो मो एहा कहू नाही कि आपण माने समस्त सेही प्रकार बोली किंतु यौवन काल रे उत्तम उत्तमांश ही असा यौवन काल रे गोटे बहुत बड़ स्ट्रगलिंग थाए अभिलाष को मारी जहा को कि पाउलो बहुत स्ट्रगल करूथि मारिवा किंतु पाउलो मारी पारिथिला तेणु करी एठारे कुहा गला कि आकाश रे उत्कर्ष पक्षीर गति को किए रोकिबो प्रस्तर रे सर्पर गति को किए रोकिबो गोटे युवती ठारे पुरुषर गति को किए रोकिबो सही प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री रो मार्ग से खाई मुह पोछि दिए आउ कहे आमे किछि अधर्म करिनु मु किछि जानिनी हिंदी रे कहते नहीं 100 बिल्ली खाकर बिल्ली चली हज को है ना 100 चूहा खा करके बिल्ली खा के नहीं 100 चूहा खा करके बिल्ली कहां चली हज को हज करने जा रही तो अभी तो कम से कम उसको हज करने जाने दो बाद में नहीं तो वो भी खाएगा और किसी को भी खाएगा वो आपण मन को कहवा पई चाहे एठारे 4 प्रकार एग्जांपल परमेश्वर दोछन
ଆକାଶରେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତରରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯୁବତୀ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆକାଶରେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀର ମାର୍ଗ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କୋଉଠି ଦେଇକି ଯିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଡକୁ ନେଇଯିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହାକୁ ସିମିଲାର ଭାବରେ ତୁଳନା କରାଗଲା କାହାକୁ? ଆକାଶରେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀର ଗତି। ନମ୍ବର 1, ତାହା ଅନଷ୍ଟପେବଲ। ନମ୍ବର 2, ତାହା ଅନନୋନ୍ ହେଇକି ରହିବ, ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କେହି। ଆକାଶରେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ କେହି କଣ ଜାଣିପାରିବେ? ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଅଛି, ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅନଷ୍ଟପେବଲ। ନମ୍ବର 2, ତାହା ଅଜଣା ହେଇକି ରହିବ। ଠିକ ସେଇପରି ପୁଅ ଝିଅର ଧନ୍ଦା, ତାହାକୁ ରୋକିବା ବଡ କଷ୍ଟ। ଯଦି ତାହା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରି ଆରମ୍ଭ ହବ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ପରେ ଦୁର୍ଗତି ହେଇଯିବ। ତାକୁ ରୋକିବା ବଡ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ କହେ ବୋଲି କେତେ ଲୋକ ମତେ ଜମା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା। ଏ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି, ଖାଲି ଏଇଗୁଡାକ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କରିବା? ସୋଲୋମନ କହୁଛନ୍ତି ପରା, ତ ଆମେ ନ କହିଲେ କେମିତି ହବ? ମାନେ ଯୌବନ କାଳରେ ଗତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର, ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ଜାହାଜ କୁଆଡେ ଯାଉଛି କଣ ଜାଣନ୍ତି କି? କେବଳ ନାବିକ ଜାଣେ, କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ସେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ଅଭିଳାଷର ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାହାରେ ପୁରା ଧଳା ଲୁଗା ଆଉ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇରେ ପୁରା ଭଦ୍ର ଭାବରେ, ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ, ଭକ୍ତିର ବେଶ ଥିବ, ପୁରା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସବୁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମନ କୋଉ ଗାତରେ ପଡିଯାଇଛି କିଏ ଜାଣେ? ତେଣୁକରି ସାବଧାନ ପିଲାମାନେ। ଏଣୁକରି ଉପଦେଶକରେ ସଲୋମନ କହିଲେ, ଉପଦେଶକ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ ପଢ। ହେ ହେ ଯୁବାଲୋକ, ଆପଣ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମର ଚିତ୍ତ ତୁମକୁ ରୁଷ୍ଟ କରୁ। ପୁଣି ଆପଣା ମନର ଗତିରେ ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁମକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ, ଏହା ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ମନର ଗତିରେ ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୁବାମାନେ। ଯାକୋବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ରାହେଲକୁ ଦେଖିକି ଚାଲିଲା, 14 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ବଡ ଭୟଙ୍କର କଥା କଣ? ମାନେ ସେ 14 ବର୍ଷ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଲାଗିଲା। ବାପରେ 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 ବାପରେ, ଭୟଙ୍କର କଥା। ଆଚ୍ଛା ସତ କୁହ, ଯୁବା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲେ ବେଶୀ ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଲାଗେ କି ନାହିଁ? 10 ମିନିଟ ବସିଲା ପରେ, 10 ମିନିଟ ବସିଥିବେ ଆଉ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି ବସିଲି। ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 10 ମିନିଟ ହେଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପାଗପି ହେଲା ବେଳକୁ ଜମା ସମୟ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଯାକୋବର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯାକୋବ 14 ବର୍ଷ କାଳ ରାହେଲ ପଛରେ ରହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଜଣା ପଡିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷ ଗତି ଆପଣ ନିଜେ ବି ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟତଃ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଟଙ୍କା ଚାଲିଗଲା ମାନେ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରି ଫେରି ପାଇପାରିବେ।
मनेकर किछि लक्ष टंका आपण हराइले बा किछि कोटी टंका भी हराई गले तो आपण रोजगार करिवे परिश्रम करिवे तो फेरी पाइबे जदि समय नष्ट करिदे मिलिबो से समय 2020 पिला माने तुमे पाई पारिबो केबे हेले 2020 केते बाडे पिटे हे केते फास्टिंग करले मधो यू विल नॉट गेट इट अगेन चौदह वर्ष गोटे टोकी पछरे बितेई देछे हमर जाको आज्ञा खंबारी काम करिछि देखो मु कहिबा पई चाहे से 14 वर्ष खंबारी काम न करी के मध्य से बाहा ही पारि थांता आरंभर से भूल करिथिबा सकासु से भूल ऊपर भूल हेबार बाध्य हेई गला मिछ कहि कि आशीर्वाद पाइला प्राण भय रे घर पळैला मामू घरे जाई कि रहिला से मामू भी बड़ भयंकर मामू ए भणजा मध्य बड़ भयंकर मामू एणु एमानकु मु ना रखिछि इंटरनेशनल मामू इंटरनेशनल भणजा एमिति मामू काहाकु मिलिबेनी एमिति भणजा भी कोठ मिलिबेनी निजो झियो को देबा पई बोली 7 वर्ष खमारे काम करे बोली आ ए भणजा मध्य एग्री ही जाउछि माने भाबी देख यार गति केमिति अछि 7 वर्ष चाकर काम कला परे जेतेबेले भूल बाहागर ही गला तापरे आउ 7 वर्ष खटिबा पई एग्री ही जाउछि 14 वर्ष खटुची गोटे स्त्री विवाह ए 14 वर्ष जेते कुली काम करिछि दरमा नाही काहे कि दरमा नाही रूप पछरे पागल हेछि तो सौंदर्य पछरे पागल हेछि दरमा दरकार नहीं पिला माने 14 वर्ष कम बहुत मूल्यवान समय जाकब हरई फेरी पाइले नहीं से समय मु आपण मन को कहबा पई चाहे जदी केही सोशल मीडिया रे व्हाट्सएप रे फेसबुक रे सांग साथी मान को पछरे प्रेम फांदरे पड़ी की जो समय गुणा को नष्ट करूछो ये समय फेरी तुमे पाइबो नाही बहुत क्षति रे पड़ी बहुत क्षति रे पड़ी 2020 19 18 17 16 आमे केते चेष्टा करले मते फेरी पाइबा नाही 2021 रो जून मास को आमे फेरी पाइबा नाही आज हे गला जुलाई केते 4 तीन कोन हम देखि परिबा एमदी गोटे समय आसीबो प्रभु को आगमन समय निकटवर्ती हो केबे हेजिबो आमे जानू ना एनु समय जदि आमे नष्ट करिछु हमको आदो फेरी की मिलिबो नै एठारे जा सोलोमन कहबा को चाहुछंती कि आकाश रे उत्कर्ष पक्षीर गति से बुलुथिबो तार कोनोसी समय नै स्टॉप हेबार से समय वेस्ट करे गुडे शिकार पाइबा पाए प्रस्तर ऊपर सर्पर गति समुद्र मध्य जहाजर गति बहुत समय लगे जदि जदि यात्रा रे जदि कोनोसी यात्रा जदि बहुत समय लगे ता होछि जहाज बहुत समय लगे युवती ठारे पुरुषर गति 14 वर्ष लगे देले जाकब गुडे युवती पक्ष समय नष्ट हुए आउ तो तहिर परिणाम रे किछि मिले ना 14 वर्ष नष्ट न करी यदि से निज बाप घरे थांता सचोट पिला ही थांता ताहेल निज बापांकर अनुमति रे निज मांकर अनुमति रे प्रस्ताव आसी थांता जेमति जिसाकंको पई प्रस्ताव गला देविकांको घर को जाई थांता गोटी दिन रे बाहाग अच्छा मते को जिसाकंकर मैरिज को केते वर्ष लागिसला एलियाजर गले झियो पसंद कले
प्रभु को पचारे प्रभु को सम्मुखरे प्रेयर कले जाकुब केबे प्रेयर करनी रूप देखिदेला परे प्रेयर बंद तार प्रेयर करनी जेसाक गले माने जेसाक को पाई एलियाजर गले प्रार्थना कले प्रभु जदि ए झियोटी मोर ओटोमान को पाई पानी पियाई ताहले ए झियो निश्चय मो स्वामी को पुओ पाई बहु ओटो को पानी पियाइबा सहज आज्ञा मु एते पानी पिए जे बेले बेले मो सांगरे थिबा पास्टर माने कहंती पास्टर मान कथा छाड़ हम घर लोक कहंती तो बेडरूम रे गुडे नळ लगे देलो भलो एते पानी पिए काकू कहंतु ने दिन को 7 लीटर खंडे पानी एते पानी ओटो मान को पानी पियाइबा सहज कुओरु काढी की गुडे युवती झियो आजि काली रो झियो माने फिल्टर रो पानी काढी पीबेनी मागु मागुथि रेबेका नहीं आपण माने भलो पिला माने परिश्रम पिला माने मु आजि काली रो पिला मान को कथा कहू रेबेका ओटो मान को पानी पियाइला माने कम परिश्रमी झियो की आजिकाली केते को एते अलसुआ जे मालो किछि काम करे रेबेका ओटोमान को पानी पियाइला एलियाजर से सब प्रार्थना कला पर जानी गले ए निश्चय जिसाकम को पाई बोली बहु हो गले तांग घरे कथा वार्ता हेले पुणे तांग नै आसले कोटी दिन रे में जस्ट विदिन वन डे औ तांको पो 14 वर्ष खटी देखो समय नष्ट हुए प्रेम फांदरे प्रेम विवाहरे तुमर एनर्जी तुमर लक्ष्य तुमर समय तुमर पवित्रता सब स्पॉइल माने समय सद व्यवहार कर जदि किछि शिखिबार अछि जौवन काल रे शिखि पारिबे पर ही पारिबे घंटा घंटा सोशल मीडिया रे एक्टिव रही कि टाइम नष्ट कर आदो नहीं किसी लाभ नहीं से जो विषय तुम्हारा लाभ नहीं से विषय कहीं कि एते समय नष्ट प्रभु को लोक माने हमर मार्ग को ठीक करू आमे केउ मार्ग रे जाउ व्यभिचारिणीर मार्ग सही प्रकार बोल लिखा अछि तामाने अभिलाषर मार्ग रे समय नष्ट हुए जाकुब एते अभिलाषी हेले जे 14 वर्ष गोटे झियो पछरे पड़े अभिलाषर मार्ग रे समय नष्ट हुए अभिलाषर मार्ग रे किछि बुझा पड़े नाही अभिलाषर मार्ग रे केही रोकी पारिबे नाही अभिलाषर मार्ग रे शेष रे दुख विनाश था जाकुब हासिना हेले राहेल छुआ हे दुख छुआ हेला भी द्वितीय छुआ हेला बेले से मरी जाउ जहां पाई 14 वर्ष खटिले सी आ 14 वर्ष मते बंचिला कि बाहायला माने जाकुब देखिले मोर जीवन एडे दुखपूर्ण जीवन युवा माने मु आपण मान को परामर्श दे कहिबा पई चाहे तुमरो गति को सुधार अभिलाषर प्रभाव रे केबे भी चालो नै चक्षुर अभिलाष रे चालो नै कि मानसिक अभिलाष रे चालो नै चक्षु तो बहुत किछ देखिबा को चाहबो जदि तुम अभिलाष रे थरे जदि प्रवाहित बहिबा को चालिलो बहिबा को लागिलो चालिबा को लागिलो तो रोकी पारिबा बड़ कष्ट लुचेबा को लागिबो तापर लुचे लुचे की करबा को लागिबो ताको के रोकी पारिबे नै बालक माने भी रोकी पारिबे नै एणु करी एठारे एक्सप्लेन करूछंती समुद्र रे जहाज जेमती जाय आकाश रे उत्कर्ष जेमती जाय पत्थर रे साप जेमती जाय युवती पत्थरे पुरुष माने सेमती पागल
ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଉତ୍କର୍ଷ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦର୍ଶାଏ, ଝାମ୍ପ ମାରିକି ଲୁଟି ଖାଏ, ସର୍ପ ଦଂଶନ করে, ବିଶ୍ୱ ଘୋଳି ଦିଏ, ଜାହାଜ ଏକ ପାରିରୁ ଆର ପାରିକି ନେଇ ମାନେ ଆଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ଆପଣ। ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ପଛରେ ଯାଏ ଆଉ ଜୀବନଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାର ଗୁଲାମ କରେ। ବ୍ୟଭିଚାର ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପାପ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିକୁ, ଆନନ୍ଦକୁ, ଶାନ୍ତିକୁ, ପବିତ୍ରତାକୁ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସବୁ ଛାରଖାର କରିକି ବରବାଦ କରିକି ରଖି ନଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ କରିକି ରଖିଦେବ। ଏହା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଭିତରିଆ କଥା ଗୁଡାକ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ କମ ସମୟ ରହିଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ହେବ ତ ଏ 4 ଗୋଟି କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି ଘଣ୍ଟାକର କଥା। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କେବଳ ତାର ଆଉଟଲାଇନ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ ହଉ ବା ଇଭିନିଂ ମିଟିଂ ରେ ହଉ ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ପରିଣାମ ତାର ବହୁତ କ୍ଷତିଜନକ। ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରେ ଗତି କରେ, କେତେବେଳେ ତାର ଗତି ସ୍ପିଡ ହୁଏ କୁହ? ଶିକାରକୁ ପାଇଲା ପରେ ମାନେ ସେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆସି ଝାମ୍ପ ମାରେ। ସର୍ପର ଗତି କେତେବେଳେ କ୍ଷିପ୍ର ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଯାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଜାହାଜର ଗତି ଏକ ପାରିରୁ ଆର ପାରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ସମୟ ଥାଏ, ସେ ସମୟ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ମାନେ ସେମାନେ ଗତି ବଢାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପାରି ଗଲା ପରେ ଏ ପାରି ଜଣେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆସିପାରିବନି। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଠିକଣାରୁ ଅଲଗା ଠିକଣାକୁ ନେଇଯାଏ। ଅଲଗା ଜୀବନ, ଅଲଗା ଶୈଳୀ, ଅଲଗା ସୋସାଇଟି, ଅଲଗା ପରିବେଶ, ଅଲଗା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜାହାଜର ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଚାଲିଯାନ୍ତି। ସେମିତି ବ୍ୟଭିଚାର ତୁମର ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ନେଇକି ପକେଇଦେବ। ଅଲଗା କଲଚରରେ, ଅଲଗା ସୋସାଇଟିରେ, ଅଲଗା ପରିବେଶରେ ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଥାଉ ଜାହାଜର ଯାତ୍ରା କଲା। ଅଭିଳାଷ ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ। ଆତ୍ମିକ ପରିବେଶରୁ, ମାନଳିକ ପରିବେଶରୁ ବାହାର କରି ଗୋଟେ ବର୍ବାଦ ଦୁନିଆରେ ନେଇକି ପକେଇଦେଲା। ତାହା ସାମସନକୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହ, ସୋଲୋମନକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପଛ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଏଣୁକରି ଅଭିଳାଷର ଗତି ମାର୍ଗକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ମାର୍ଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ସେ ମାର୍ଗରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ମାର୍ଗରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହୁଏ, ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା ଆମର କଣ କ୍ଷତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବଡ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦର ବିଷୟ ଆମମାନେ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଗତିକୁ ପରୀକ୍ଷା। ସୋଲୋମନ କହିଲେ ମନର ଗତିରେ ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନରେ ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ମନେରକ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସାବଧାନ ହେଉ। ମୁଁ ଏହା କହିକି ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ଏହାର ଗଭୀର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଗୁଡାଏ ରହିଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ଆମେ ତାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ମନେ ରଖିବେ, ସତର୍କ ହେବେ। ଅଭିଳାଷର ଗତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଅଭିଳାଷ ଉପରେ ଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ ତ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମର ଗତି, ଆମର ମାର୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ।